আকশন মোডে রাজ্য সরকার গত 24 ঘন্টা ভিতরে রাজ্যর তিনিটি চর্চিত মামলার হয়েছি কড়া কার্যানুষ্ঠান। কেউঠি নিলম্বন হয়েছি তো কেউঠি গিরফদারি হয়েছি। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଏକ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ ରୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଭିନ୍ନ ଆଶୁତୋଷ। গত 24 ঘন্টা ভিতরে রাজ্যের তিনোটি চর্চিত ঘটনা উপরে বড় কার্যানুষ্ঠান নেইছন্তি রাজ্য সরকার। প্রথমটি হেউছি কেন্দুঝরে পাটনারে জিতু মুন্ডা নিজ ভৌণীর কঙ্কাল বহি ব্যাঙ্কু ଯିବା ঘটনা। ওড়িশা গ্রাম্য ব্যাঙ্কর ম্যানেজরଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା କେମିତି ମଣିଷ ଅସହାୟ ହୋଇପାରେ। ମାନବ ସମାଜରେ ଏବଂ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ସମ୍ବେଦନହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନ ପାରିବା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣାର ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ନିଜ ଭଉଣୀର ମୃତଦେହକୁ ମାଟି ତଳୁ କାଢି କଙ୍କାଳକୁ ବୋହି ବୋହି ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ମୃତ କଲରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭାଇ ହେବାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା। ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଘଟଣାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦେଖି ଆରଡିସି ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ଶେଷରେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ପଛେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜରକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପାଟଣା ଘଟଣା ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଥିଲା, ସଭ୍ୟ ସମାଜର ମାନବିକତାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିନ୍ଦିତ ହେବାର ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେଲା। ଏହାପରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲେ। ହୁଏତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ହିଁ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ଧରି ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭର୍ଷିତ ହେବାର ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଠିକ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଆଉ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କ ଭଣଜାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଣଜା ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ମୃତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଣଜା। ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଣଜା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସରକାର ବି ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଣଜାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ମମିତା ମେହେର ଠାରୁ ପରି ମାହାଙ୍ଗା ଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲା ବିଜେପି, କାହିଁକି ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଣଜା ଗିରଫଦାରୀର ଶିକାର ହେଲେ। ଠିକ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ନୟାଗଡ଼ ଶରଣକୂଳ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଇ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ସେହି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ଶରଣକୂଳ ଥାନାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି। ସୁଜିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଗୃହ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ସମାଲୋଚିତ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକ୍ସନ ନେବାର ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆକ୍ସନକୁ ଦେଖିବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏସବୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇନାହିଁ କି? ଯେତେବେଳେ ପାଟଣାରେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ନିଜ ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳ ବୋହିଲେ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ପାଟଣା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା, ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ କେମିତି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ କଙ୍କାଳ ବୋହି ମଶାଣିକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ, ସେ ଘଟଣା ବଡ଼ ଧରଣର ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିନ୍ଦିତ କଲା। ଯଦି ସେବେଠାରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଅନ୍ତତଃ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ଧରି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା।
समान ढंग से शरणकूल थाना आईआईसी भूमिका देखंतु। घटना प्रसारित है लोकों पाखरे पहुंचला पूरा राज्य रे पुलिस रो भूमिका जेतेबेले मलिन पड़ी। कवि सूर्यनगर घटना जेतेबेले पुलिस रो मानविकता को नहीं प्रश्न छिड़ा करुछि। बारंग 3rd डिग्री घटना रे वर्तमान सुद्धा आखि दृश्य कार्यानुष्ठान हेउ नाही। कनेस्टेबल सौम्यरंजन स्वाई मृत्यु घटना रे जेमिति विलंब रे जणे अभियुक्त आईपीएस दयाल गंगवार को निलंबन करागला। ए सब देखिले राज्य सरकार कार्यशैली धीमा हो जिबा भली मन हेउतला। सुजित दास क्षेत्र में अर्थात आईआईसी शरणकूल थाना क्षेत्र में किंतु टिकिए भिन्न परिस्थिति। घटना घटबार कई दिन भितर सस्पेंड करा जायछि। निज भणजा गिरफ्तारी को नहीं मंत्री कहते राज्य सरकार आईन को गुरुत्व दियंती एवं मोहन माझी सरकार रे आईन ता बाटरे जीवो। किंतु दर्शक बंधु जदि तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगर चित्र को देखिबा ओडिसा रे केउठी ना केउठी ए सब एक्शन विलंब रे निया जाउछि बोली मने हेबो। पश्चिम बंगर तो पूर्व सरकार रे जो आरजीकर मेडिकल छात्री को दुष्कर्म एवं हत्या करा जायथिला सेही मामला रे बीजेपी सरकार आसीबा क्षणी ही शुभेंदु अधिकारी तीन जन आईपीएस को सस्पेंड कले। तमिलनाडु रे नूतन सीएम विजय दायित्व नेबार कई दिन भितरे पुलिस रो दायित्वहीनतार प्रसंग रे पुणी 3 जन आईपीएस को सस्पेंड करागला। किंतु ओडिसा रे दयाल गंगवार को भली आईपीएस को ऊपर कार्यानुष्ठान नेबा पई 3 मास समय लागि जाउछि। समान ढंग रे पाटना घटना रे मध्य विलंब रे कार्यानुष्ठान होईछि कहले किछि भूल हेबनी। मंत्री को भणजा को जो ढंग रे गिरफ्त करी शासक दल वार्ता देबा पई चाहुछि जे आईन समस्तन को पई समान सही प्रतिश्रुति एवं सही बयान सेतेबेले मजबूत रहिबो सेतेबेले कायम रहिबो जेतेबेले मंत्री को भणजा को कड़ा दफारे पुलिस हाजत भितरे रखिबारे सक्षम हेबो। आ जदि तांकु जामिन मिल जाउछि किछि दिन भितरे तेबे जना पड़िबो जे आईन उपरे प्रभाव आ पतियारा काम करिछि। यह मध्य राज्य सरकार को पई एक नुआ चैलेंज। किंतु से जहा होना कहीं दर्शक बंधु गत 24 घंटा भितरे एही 3 चर्चित घटना रे राज्य सरकार को कार्यानुष्ठान को नहीं आपणकर मत कौन कहीं अनेक क्षेत्र में आम देखुचु जे केवल विभागीय कार्यानुष्ठान होईछि आईनगत कार्यानुष्ठान होई नाही। जदि साधारण व्यक्ति विरोध में यौन निर्यातना अभियोग आसुची पुलिस तांको तुरंत बांधुची तेबे शरणकूल थाना आईआईसी सुजित दास कहीं बंधा हेबे नाही। केवल सस्पेंड करी तांको आईनगत भाव में सुरक्षा दिया जीवनी तो मंत्री को भणजा को चार्जसीट दाखल करी पुलिस उचित दंड विधान पई बाट खोलिबो तो ना तांको जामिन मिल जिवो एवं आईन उपरे क्षमता भारी पड़िबो। सेपटे पाटना कंकाल बुहा घटना रे प्रकृत रे बैंक कर्मचारी जो दायित्वहीनता आसिला ए निलंबन आदेश तांको उपरे केते दिन जाय रहिबो ना पुणी थरे समय स्रोत रे घटना चपी जीवो एवं अभियुक्त निज कार्य क्षेत्र रे जोग देबे ता उपरे मध्य नजर रहिबो। तेबे आपनकर मत कोन ए सब कार्यानुष्ठान को नहीं निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे जणांतु। यूट्यूब और फेसबुक रे हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक और शेयर करंतु। रहुछि नमस्कार।